For today's video, igsuon na napud ko diri karon nagsinamok sa inyong kahaponon. I hope inyo ning tan-awon. Bitaw, ibalik na ko nig-upload ning video nako na nag-explain mi ni kuya. Nasuguan naman gud mi sa tag-iya. Wala man gud mi kaugalingon nga yuta igsuon. Maunang manginadlaw rain taon. Kay bag-o pa man mi nagkita ni kuya, nagpaila-ila pa ko diha na magulang day ko sa akong magulang ni ko ni kuha na niya, ni Pinit. Magulang ko ni Pinit. So mauto si kuya day akong gipauna og spray kay human naman may istorya din kay akong trabaho mangibot raman kog sagbot nagtapok-tapok ba kay naka-eskwela man ta Wednesday na ang tawag sa ilaha bisan pagparihas na sila mais na imong gitanom pero lahi sila variety gi-consider na ug Wednesday kay ilo man ang primary crops mais gihapon pero puti lagi inig pang-spray kinahanglan na pre-emerge pa ba. Buot kong pasabot, gasugod pa siya og turok or gamay pa ang sagbot, dali ra na sila malaya. Speaking of laya ba, gipalaya na ba nimo siya? Bitaw, balik ta dito sa pilmirong topic ba. Wala man gud mi kaugaling yuta, maong manginadlaw lang mi dinhi ambot lang pud kaha ni Papa na wala man mi nakakita og yuta. Yuta raman sa tiil akong nakita. Bitaw, sorry pa unta malipayon ka. Karon sa among naangkon, subo lang pamalandungon na dili na mo kakita ni Mama sa among kahimtang karon. Mao nang igsuon ako lang ning i-share gamay karon ang among kahimtang. I hope soon makaya na kog ingon aron ma-inspired pod ang uban malipayong Pasko kaninyong tanan.